Fotogalerije su veoma korisne na web sajtovima jer nude dosta mogućnosti. Danas ću prikazati kako da se instalira i koristi Customizable WordPress Gallery plugin modula Image Gallery. Malo duže ime, ali je korisno. Ovdje na početku ću reći da modula ima više različitih galerija, tako da treba uvijek voditi računa o imenu plugina koji koristite. U ovom uputstvu ću predstaviti besplatnu verziju koja nudi nekoliko različitih tipova izgleda, a ovaj plugin je dostupan i u Pro verziji. Ovaj plugin se dobro povezuje sa većinom page buildera koji se koriste u novije vrijeme i što trebam spomenuti, ima mogućnost dodavanja naslova, alt opisa slike i redovnog opisa slike. Kao i za većinu WordPress pluginova, postoje dve opcije za preuzimanje. Prva jeste da se ide na opciju dodaj novi i u polje za pretragu upiše modula i tu se odabere ovaj plugin Customizable WordPress Gallery plugin modula Image Gallery. Druga opcija jeste da ga preuzmete sa sajta gdje se nalaze WordPress pluginovi i nakon preuzimanja pa da potom odradite upload na vaš sajt. Kada se obavi instaliranje i aktiviranje plugina, u meniju sa lijeve strane će se pojaviti link modula, preko koga kad pređemo mišem će se pokazati još dosta zanimljivih opcija, ali nama je sada zanimljiva Galleries. Kad na to kliknemo i kad se otvori strana sa galerijama, treba prvo obratiti pažnju na tabove pri vrhu strane, gdje se u drugom tabu prikazuju neke dodatne opcije. Neke su besplatne, a neke su dostupne samo u Pro verziji. Sad da se vratimo u prvi tab, gdje se nalaze u ovom slučaju već kreirane 3 galerije. Tu je prikaz naziva galerije, zatim short kod, odnosno kratki kod, i datum kada je ta galerija kreirana. Ovdje je veoma značajan short kod jer se on ubacuje na stranice gdje želimo da se galerija prikazuje na sajtu. Ja sam Nikola Vejn, a ovo je kanal 3 zvijezde uputstvo. Sada da krenemo na kreiranje nove fotogalerije na ovome WordPress sajtu. Tu je potrebno da se klikne na dugme Add New i to će otvoriti prozor u kojem je potrebno prvo upisati naslov. Ispod toga se nalazi jedno veće polje sa naslovom galerija i tu se ubacuju slike za tu galeriju koju želimo napraviti. Tu je jedna od opcija da se mogu slike odabrati iz biblioteke medijskog sadržaja, ali ja uglavnom koristim opciju da slike prevučem sa kompjutera u to polje, takozvana opcija drag and drop. Naravno da slike pre toga treba optimizovati da budu prilagođene za prikaz na web sajtu. Sad ovaj izgled može malo da se razlikuje kod vas jer je ovdje prikazan WP Bakery Page Builder, a to je page builder koji se koristi na ovome sajtu. Vi možda koristite neki drugi page builder. Sad slijedi podešavanje opcija i među tim opcijama prvo se bira Gallery Type i tu sam ja odabrao opciju Masonry. Sljedeća vrijednost koju sam menjao jeste Row Height koji sam prebacio na 150 piksela, a to je visina reda sa slikama u galeriji. Na kraju posljednja vrijednost koju ja menjam jeste Image Size, prebacim je na vrijednost Thumbnail, time stavim vrijednost 150 x 150 piksela za slike. To je za umanjeni prikaz slika u galeriji. Kad se završi sa podešavanjem opcija, može da se klikne na dugme sačuvajte galeriju i time je taj deo posla gotov. Kad se nakon toga ode na stranicu galerije, tu se vidi da se pojavila još jedna nova galerija na spisku i da je njoj dodeljen novi short kod koji ćemo koristiti za dalji rad na sajtu. Pri uređenju galerija ima dosta opcija, pa bi bilo dobro da ih sami malo testirate. Taj kratki kod se može koristiti na više načina, ali ja bih preporučio da se u sklopu sekcije stranice napravi nova koja će biti nazvana na primjer fotogalerija. Kad se otvori ta stranica za uređivanje, ona je ista kao bilo koja druga strana. Kao sadržaj ja sam upisivao naslov za galeriju i kraći ga opis toga što je prikazano u fotogaleriji.
ali to nije obavezno, već svako treba sam da odluči da li će to i kako da koristi. U svakom slučaju ono što je obavezno jeste da se doda short kod, jer će to da pozove fotogaleriju koju smo kreirali da se prikaže na toj stranici. Nakon toga klikne se na dugme ažuriraj i pojavljuje se obaveštenje da je stranica ažurirana i da možete da je pogledate. Kada odete da vidite stranicu na sajtu, vidjet ćete ispod slike linkove da može da se uredi galerija i da može da se uredi ta stranica. Oni se pojavljuju samo zato što smo prijavljeni u administratorski deo sajta, dok te linkove posetioci sajta ne vide. Na ovoj stranici ove dve gornje galerije imaju visinu reda podešenu na 250 piksela, dok donje dve galerije imaju visinu reda podešenu na 150 piksela, pa odmah možete da vidite kakva je razlika među njima. Također moram da kažem da postoji optimalan broj slika za galerije, a ako on nije ispoštovan, sam sistem neke od njih prikaže malo uvećane, pa je potrebno malo testirati opcije pre nego što se odlučite koje ćete koristiti. Ovdje se vidi da nisam dobro podesio naslov, pa ću se vratiti u podešavanje da mu dodelim vrednost H2. Sad kad odem na tu stranicu, vidim da je galerija odvojena naslovom. Što se tiče samog izgleda galerije, ima jedan sasvim normalan izgled sa mogućnošću da se prelazi sa jedne na slike na drugu, što je uobičajeno. Još jedna opcija koju moram da spomenem jeste dodavanje naslova slike, alt teksta i opisa slike. Može da se klikne na uredi galeriju da bi se otvorila stranica sa opcijama za uređenje i prikazom slika. Kad se mišom pređe preko slike, na toj slici se pojave dve dodatne ikonice. Jedna je sa opcijom da se slika obriše, dok je druga sa opcijom da se izvrši uređivanje. Kada se klikne na ikonicu za uređenje slike, otvara se novi prozor sa jasno obeleženim poljima za naslov slike, za alt tekst i za opis slike, koji će biti prikazan ispod slike u galeriji. To je potrebno da popunite na jasan način, što će omogućiti bolji prikaz galerije, a i bolju optimizaciju za pretraživače. To je potrebno da se ponovi za sve slike, bez obzira što je to pomalo dosadan posao i što može malo duže da potraje. Kad to sredite, možete sačuvati stranicu i pogledati kako to izgleda na sajtu. Na samoj galeriji na sajtu, kada kliknete na umanjenu sliku, ona se otvara u lightboxu i ispod nje se prikazuje opis koji smo upisali. Ovo sa dodavanjem opisa je veoma korisno jer posetioci sajta više cene kada vide takve stvari na sajtu i generalno imaju bolje mišljenje o takvim sajtovima. Sad ove stvari oko opcija i podešavanja su samo vrh ledenog brega ovdje prikazane, jer ima tu još mnogo mogućnosti za podešavanje. Neke nisu dostupne u besplatnoj verziji, ali ako vam se učini da bi vam bile korisne, možete da uzmete premium verziju. Ovim polako privodim tutorial kraju. Preporuka da pogledate na ovome kanalu video o optimizaciji slika za sajtove i pozdravljam vas do sljedećeg videa.